Na Balkanu postoji jedna rečenica koja se izgovara sa tolikim samopouzdanjem da čovjek pomisli da je upravo čuo medicinsko istraživanje objavljeno u nekom poznatom časopisu. Ta rečenica glasi: "Ma pusti doktore, moja baba je jela slaninu svaki dan, pila rakiju i živjela 90-100 godina." I uvijek se izgovori sa onim pogledom koji kaže: "Evo ti sad doktore, šta ćeš sad na to?" Kao da medicina stoji zbunjena, spušta stetoskop i kaže: "Ljudi, zatvarajte fakultete, sve smo pogrešno učili. Rješenje je očigledno, slanina, rakija i 2 cigare uz kafu." Ali problem sa tom rečenicom je što ona zvuči kao dokaz, a zapravo je anegdota. U nauci postoji nešto što se zove selekcija preživjelih. To znači da primijetiš jednog čovjeka koji je živio 90-100 godina uz loše navike, ali ne vidiš stotine drugih koji su imali iste navike i završili mnogo ranije. Ali oni se ne spominju jer realno niko ne voli pričati onu priču: "Moj komšija je pušio i pio pa umro sa 50. To nema isti efekat na slavi. Međutim, postoji jedna stvar koju vrijedi ozbiljno razmotriti. Naši stari zaista jesu živjeli u drugačijem okruženju. I to ne romantično drugačijem, nego biološki drugačijem. Drugim riječima, njihovo tijelo je imalo potpuno drugačije uslove nego naše. Prvo, hrana. Kada baba kaže da je jela slaninu svaki dan, to ne znači da je njen jelovnik izgledao kao današnji prosječan dan u kojem počnemo sa burekom, nastavimo sa sendvičem iz pekare, pa završimo sa picom u ponoć jer nismo stigli jesti ranije. Baba je jela slaninu uz kukuruzni hljeb, uz pasulj, uz kupus, uz luk, uz krompir iz bašte, uz voće iz dvorišta. Drugim riječima, njen tanjir je bio pun vlakana i prirodne hrane. Slanina je bila samo jedan mali dodatak. Danas znamo iz istraživanja dugovječnih populacija, poput onog iz Sardinije, Okinave ili grčkog ostrva Ikarija. Što nije kod nas niko pravio istraživanje? Da, ko će kod nas praviti istraživanje? Da prehrana bogata mahunarkama, povrćem i integralnim žitaricama značajno smanjuje rizik od srčanih bolesti i dijabetesa. Drugim riječima, baba nije živjela na slanini, baba je živjela na pasulju, a slanina je bila kao gost u emisiji. Pojavi se, ali ne vodi program. Druga velika razlika bila je kretanje. Danas ljudi idu u teretanu sat vremena i onda misle da su riješili problem fizičke aktivnosti. A baba nije išla u teretanu, baba je živjela u teretani. Hodanje, drva, bašta, njiva, voda sa bunara. Sve je to bio svakodnevni trening. Baba je radila takozvani funkcionalni trening, prije nego što je iko izmislio tu riječ i počeo naplaćivati članarinu. Treća zanimljiva stvar je imunitet iz djetinjstva. Djeca su odrastala na zemlji, u dvorištu, među životinjama, u prašini i blatu. Danas postoji nešto što naučnici zovu higijenska hipoteza. Ideja da rano izlaganje mikroorganizmima zapravo trenira imunni sistem. Djeca koja odrastaju u prirodnijem okruženju često razvijaju snažniji imunni odgovor. Drugim riječima, dok današnje dijete padne na pod i odmah dobije dezinfekciju, baba je kao dijete jela jabuku koju je samo obrisala o majicu i nastavila dalje. I sad dolazimo do legendarne teme. Rakija! Na Balkanu postoji uvjerenje da rakija ubija bakterije. I to je tačno, ali uglavnom sa stola, kad brišeš, a ne u stomaku. Alkohol zaista ima antibakterijska svojstva i zato se koristi kao dezinfekciono sredstvo za ruke i rane. Međutim, kada popijete rakiju, alkohol se brzo razvlaži u organizmu i jetra ga razgrađuje. Drugim riječima, rakija nije dezinfekcija za crijeva. Koliko god to lijepo zvučalo kad se prepričava za stolom. Ali postoji jedna druga stvar. Male količine alkohola mogu kod nekih ljudi imati kratkotrajan opuštajući efekat. Problem je što na Balkanu mala količina često znači čašica, pa još jedna da ne bude sama, pa još jedna jer je dobra šljiva ove godine, pa još. A slanina? Masnoće same po sebi nisu najveći neprijatelj metabolizma. Problem je kontekst. Ako cijeli dan radiš fizički, jedeš puno vlakana i prirodne hrane, tijelo ima drugačiji metabolizam nego kada sjediš 8 sati dnevno i jedeš rafinisane šećere. Baba je jela slaninu uz fizički rad, dok mi danas jedemo slaninu uz Netflix. A pušenje? Tu nema romantike. Pušenje je štetno bilo i tada kao što je štetno i danas.
Samo što genetika igra ogromnu ulogu u tome kako će organizam reagovati. Neki ljudi imaju veću genetsku otpornost na određene bolesti. Kad neko kaže, moj deda Đuro je pušio 2 kutije dnevno i živio 90 godina. To samo znači da je deda Đuro imao sreće u genetskoj lutriji. To je kao da neko kaže, moj komšija je vozio bez pojasa i ništa mu se nije desilo. Dobro za njega, ali to nije strategija sigurnosti u saobraćaju. Drugim riječima, kada pogledamo cijelu sliku, shvatimo nešto zanimljivo. Baba i deda nisu živjeli dugo zato što su pili rakiju i jeli slaninu. Oni su živjeli dugo zato što su imali snažan organizam, izgrađen na prirodnoj hrani, stalnom kretanju i robustnom imunitetu. Rakija i cigare su bile loše navike u inače relativno zdravom načinu života. I rakija i cigare su bile opet, i to je bilo prirodnije nego danas. I tu dolazimo do ključnog pitanja koje ćemo, evo sad otvoriti. Evo sad ćeš ti da otvoriš. Ako su naši stari imali neke loše navike, ali su ipak često doživjeli duboku starost, zašto danas te iste navike imaju mnogo ozbiljnije posljedice? Jer odgovor nije samo u rakiji i slanini. Odgovor je u tome kako se cijeli naš život promijenio. I sad dolazimo do trenutka kada balkanska medicina donosi konačni zaključak. Poslije svega što smo rekli, neko uvijek digne čašicu i kaže, dobro, znači mogu ja isto kao baba, samo treba da pijem rakiju umjereno. I tu dolazimo do malog problema, jer svijet u kojem je živjela baba i svijet u kojem živimo mi nisu ista liga, to vam je Mars i Jupiter. To je kao da porediš Golfa 2 i svemirski brod. Jedno i drugo su prijevozna sredstva. Ali nije baš ista priča. Prvo, vazduh. Baba se probudi, izađe napolje, udahne vazduh. Mi se probudimo, izađemo napolje i udahnemo vazduh. Ali uz bonus paket sitnih čestica iz saobraćaja, ložišta, industrije i svega onoga što danas ulazi u pluća, a zove se PM2,5. Nauka je tu vrlo jasna. Zagađenje vazduha povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i bolesti pluća. Drugim riječima, naš organizam već od jutra igra odbranu, dok baba tek obuva opanke. Druga stvar, hrana. Baba je jela krompir iz bašte, kupus, grah, luk, voće sa drveta i hljeb od brašna samljevenog na vodenici. Danas mi jedemo hranu koja je prošla kroz fabriku, kamion, skladište, zamrzivač, reklamu. Pa još jednu reklamu i na kraju aplikaciju za dostavu. Baba je jela slaninu uz pasulj i fizički rad. Mi jedemo slaninu uz čips i gazirani sok i seriju od 6 epizoda jer samo još jedna epizoda pa spavam. Nije baš ista metabolička situacija, brate. Treća stvar, kretanje. Baba nije imala potrebe za teretanom. Baba je živjela u teretani. Drva, bašta, voda sa bunara, njiva, hodanje kilometrima dnevno. Danas čovjek sjedne u auto da ode u teretanu, parkira 20 metara od ulaza jer nema mjesta bliže. Odradi sat vremena treninga i onda sjedi narednih 9 sati. Organizam je tu malo zbunjen. Pa onda četvrta stvar, stres. Ljudi često romantično zamišljaju prošlost i kažu, ma stari su živjeli bez stresa. Jesu šipak, možda negdje tamo na Korzici. Naši stari sigurno nisu živjeli bez stresa. Ti ljudi su živjeli kroz ratove, neimaštinu, težak rad i neizvjesnost. Ali postoji jedna važna razlika. Njihov stres je bio akutan. Problem se pojavi, riješi se, tijelo se smiri. Danas je stres kao radio koji stalno svira u pozadini. Vijesti, telefon, rokovi, poruke, informacije, obaveze. Mozak nikada ne dobije pauzu. I sada zamislite organizam koji je već pod pritiskom zagađenja, industrijske hrane, sjedilačkog života i stalnog stresa. I onda na to sve dodamo alkohol, cigarete, prejedanje i manjak sna. To je kao da kamion koji već vuče 10 tona odluči da povuče još 2 prikolice. Jer može on to. Tu dolazimo do ključne razlike između nas i naših starih. Njihov život je imao mnogo zaštitnih faktora. Kretanje, prirodnu hranu, vlakna, snažan mikrobiom iz djetinjstva i manje industrijskih uticaja. Naš život ima mnogo dodatnih opterećenja. Zato ono što je kod babi bila jedna loša navika u relativno zdravom životu, kod nas postaje još jedan udarac na već preopterećen organizam. Baba je mogla sebi priuštiti čašicu rakije jer je ostatak njenog života bio prilično zdrav.
Mi danas često pokušavamo imati iste loše navike, ali bez svih ovih zdravih stvari koje su ih nekada balansirale. Zato kada neko kaže, ma pusti doktore, moja baba je pila rakiju svaki dan i živjela je 100 godina. Samo mirno treba reći, dobro, ali baba je svaki dan hodala kilometre, jela hranu iz bašte, spavala bez plavog svjetla telefona i nije sjedila 10 sati dnevno. Baba nije živjela dugo zbog rakije i slanine. Baba je živjela dugo uprkos njima. A ako želiš živjeti dugo kao baba, možda nije loša ideja da preuzmeš njene dobre navike, a ne samo čašicu. Jer ako ćemo realno, moja bivša je isto govorila da je rakija zdrava. Ali ona je to uglavnom dokazivala trećom čašicom. Ovo je bio posvećen video svim onima koji na naše videe komentarišu jeste baš to, moja baba ovo, moja baba ono. Evo vam sad vaša baba. Zapratite kanal.